pagkain. Sabi ni, sabi ni kabayan meron daw eh. Wala namang dalo sa amin. Hindi namin alam. Kumain na lang kami. Basta pag ganun daw, mahabang oras stopover. Ganun daw yun. Hindi namin alam. Kaya nga eh. Possible. Kaya next time ko naman mag-golf. Kasi ganun pala. 8 hours naman. Receptionist. Bahay mo no? Ha? Tabi ba ako ba? Pataasan eh, no? Pinapaupahan. Ayun, no? Ano pala yun? Babahay? Ano yan? Parang CBC? Tagig? GBC? Oo. Ano yun? Oo. Magandahan ng bahay dito, oh. Mataasan na. Pinapaupahan na yung iba dyan. Ito naman mga bahay dito, yung ano, mga 2,000 monthly. Cebu Pacific doon, Terminal 3 yun doon, Terminal 3. Ang Cebu Pacific. Oh, Cebu Pacific, Terminal 3. Ladies and gentlemen, all passengers remain seated with seatbelts carried fastened until the aircraft has come to final stop and seatbelt sign has been switched off. على جميع المسافرين بقاء في القاعدة وبقاء أحزمة المقاعد مربوطة إلى أن تتوقف الطائرة توقفا تاما وتطفأ إشارة رفض الأحزمة. Magkakunin ko ba bago ang terminal iwanan? Ganun pa rin. Oo, nasa loob. Pero parang ano pa rin sa ibang bansa, no? بإمكانكم الآن تشغيل الهواتف الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكم. قبل مبادرتكم الطائرة يرجى التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية مع الانتباه عند فتح خزانة الأمتعة العضوية لاحتمال تحرك الأمتعة من أماكنها خلال الرحلة. يرجى الالتزام بعدم التدخين تماما بما في ذلك السجائر الإلكترونية. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a final stop and the seatbelt sign has been switched off. Ikaw ya, It is now safe to switch on mobile phones and personal electronic devices. Before leaving the aircraft, please ensure you have all your personal belongings with you, taking care when opening the overhead lockers. Smoking is not permitted, Ano lang kaya kami including the use of wala pa kami electronic 20. cigarettes. Kuwait? Thank you. Kuwait to Bahrain, wala pa kami 20. Ladies and gentlemen, welcome to United International Airport with the local time 11:15 in the morning. On behalf of Captain Samantha Sari and the rest of the crew, thank you for choosing to fly with Gulf Earth and the Sheikh Kingdom of Bahrain and have a pleasant morning. سيدتي أنستي سادتي أهلا ومرحبا بكم في منى حيث خطط بحمده تعالى المطارين وأكيد حيث الشمس على 11:15 Ang bahay بنا namin مخطط kanto sa لطلب bahay من namin الأنصار yun. وأفراد الطاقم نشكركم باختياركم السفر مع طيران الجنة الوطنية لمملكة البحرين. Oo.
Yung bahay namin sa kanto, tapos sa likod namin ako. So ano ka? So, ang bagsak mo sa ilaw. Dito muna ako sa bahay namin sa Taytay. Oh. Taytay din ako ya. Saan ka sa Taytay? Dati. Yun ako sa Sa, nakakuha ko ano ng sa bahay simbahan. dyan